السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، ملک کی سیاست پر گفت و شنید کرنے کے لیے ایک بار پھر پیش خدمت ہے علی بابا 40 چور۔ کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، شرم نہیں آتی انہیں جب 40 چور کہتے ہیں تو وکٹری بنا لیتے ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਫਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ویسے کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ بہترین کام کر گئے ہیں؟ اور وہ تو بہترین کام کر گیا ہے، اس نے تو ویک اپ کال دینی تھی، اپنا کام اس نے کر لیا۔ وہ ایک الارم تھا جو بج گیا۔ آگے آپ اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، نہیں جاگتے، وہ کہتا ہے قزمہ نو کھاؤ، نہ کرو۔ لیکن خطرے میں تو میں ہوں نا۔ نہیں، آپ کیوں خطرے میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں خطرے میں ہوں۔ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ خطرے میں رہیں، ادروائز آپ خطرے میں نہیں ہیں۔ کیوں سر؟ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، جب ہوگا تو آپ کو بتائیں گے۔ حالات تو اس طرف جا رہے ہیں نا۔ حالات جا رہے ہیں لیکن ابھی اس مقام میں کافی دیر لگے گی، اور اللہ نہ کرے کہ ایک رانگ ٹرن اگر لے گئے حالات تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ کیا حال ہے آفتاب؟ آپ کے کیا حال ہیں؟ نیور سو بیٹر۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار کو ہٹا لینا کافی تھا؟ نہیں تو اور کیا کروں؟ سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہی بزدار کی تھی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار کی تھی، تکلیف سب سے زیادہ آپ کی ہے، بزدار کا تو بہانہ تھا محض۔ کیوں جی؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر۔ تو جب تک علی بابا سکون میں ہے وہ بے سکون رہیں گے، اس وقت تک جب تک علی بابا فارغ نہ کر دیا جائے۔ اسی میں لگا میں۔ اچھا آفتاب تم مجھے بتاؤ میرا قصور کیا تھا؟ آپ کا قصور یہی ہے کہ آپ اگینسٹ دا ٹائڈ تیرے۔ آپ دلیر آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ایک آنےسٹ آدمی ہیں، اور آنےسٹ اور دلیر آدمی ہمیشہ اگینسٹ دا ٹائڈ تیرتا ہے۔ تو پھر میں نے غلطی کیا کی ہے؟ آپ نے وہ جو پورا پیرافرنیلیا ہوتا ہے نا، اچھا وہ آپ نے ساتھ نہیں رکھا۔ دیکھیں، اچھے سے اچھا سویمر بھی جب ڈائیو کرتا ہے تو وہ سکوبا اپنے اوپر پہنتا ہے، ایک پورے کا پورا نظام ہے جسے لے کے وہ چلتا ہے۔ آپ نے ڈائیو تو کر دیا، اور وہ بھی ڈیپ سی میں، سکوبا آپ کے پاس ہے نہیں۔ نہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سانو اجازت ہے جی، کچھ کہہ لیے؟ ہاں جی ضرور کہیں۔ بڑی مہربانی۔ علی بابا بڑی مشہور کہاوت ہے، اڑنا نہ ہے تو پنگا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، علی بابا ہر بات پہ کہہ رہے ہیں اچھا۔ ہر چیز پہ غور و فکر کر کے جواب دیتا ہوں یار۔ انہوں نے یہ حالات لا دیے آفتاب، ایسا تھا نہیں میں۔ اب جب پنگا لے لیا ہے تو اب کیا کریں؟ کرکٹ کی ٹرمز میں جی میں بتاؤں کہ ایک گیند جس کے اوپر چھکا نہیں بنتا، کریز سے نکلنا، یہ پنگا لینے کے مترادف ہے۔ یہ کریز سے نکلے 2 فٹ آگے چلے گئے، اب ہر صورت انہیں لافٹ کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو سٹمپ ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی لیے تو میں چھکا مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاؤن دا وکٹ کیوں آیا ہوں؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈاؤن دا وکٹ کیوں آئے؟ آفتاب آسکنگ ریٹ بہت زیادہ تھا۔ اچھا جی، فیر گزارش کر دی ایک چھوٹی جی۔ جی 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 جی، آج بڑے مہذب بنے ہوئے یہ چور۔ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮਦਰਦੀ। बेचारा फंसे ही बहुत बैठा हैगा। دیکھو کیسی بے شرمی ہے کہ ہمدردی بھی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ جی اور ਭਾਜੀ ہمدردی اپنی جگہ تے، غربت اپنی جگہ تے۔ تم میں سے کون ہے جو غریب ہے؟ سر، یہ سب اپنی نیت سے غریب ہے۔ یہ پسماندہ ہے، پسماندہ کہہ سکتے ہیں آپ، غریب نہیں۔ بینک اکاؤنٹس ان کے بہترین ہیں، پسماندگی ہے۔ پسماندگی سٹیٹ آف دا اکاؤنٹ نہیں ہے، سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب تسی تے نہ گل کرو۔ میں تو صحیح اور نیوٹرل بات کر رہی ہوں۔ اور نیوٹرل کیوں ہو تم؟ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں ڈاکٹر۔ کیا مطلب؟ یہ تقریر میری نہیں سن رہی آج کل۔ تقریر آپ کی سب سن رہے ہیں۔ یہ بات ویسے ان کی بڑی لاجیکل ہے کہ جب آپ ایک سفر پہ نکلتے ہیں نا جی کہ ہم نے یہ شکار کرنا ہے اور سب اکٹھے ہیں، جی تو یکا یک جب آپ نے بیسٹ کو کارنر کیا، ذرا غور سے سنیے شکیل صاحب، آپ موسٹلی میرے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے، آپ علی بابا کے بھی سب سے بڑے کرٹک ہیں یہاں پہ، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو بیسٹ کو کارنر کر لیا آپ نے، آدھے شکاری کہیں یار ہم نے اب شکار نہیں کرنا، ہم نیوٹرل ہیں، تم نے خود ہی فائر مارنا ہے تمہارو، ہم نیوٹرل ہیں۔ یہاں تک دے آر رانگ، انہیں کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں سر نہیں، بات آگے شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ اچھا، آپ کے ساتھ وہ چلے تھے بیسٹ کو کارنر کرنے یا بیسٹ کو مارنے، آپ نے ساتھ نئے محاذ جو کھول لیے نا، اور وہ محاذ جن کا ان بیسٹس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ جیسے کہ افغانستان،
امریکہ, یوکرین, بیجنگ, وہ شاٹیں آپ نے لگانی شروع کر دی جو آپ کے پرویو میں ہی نہیں تھی. اور میرے پرویو میں نہیں تھی تو پھر کس کے تھی؟ میں پرائم منسٹر اس ملک کا. آپ کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ سچی مچی اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ بیٹھے ہیں. وے تو سچی مچی پرائم منسٹر بن بیٹھا وے بابا سچی مچی او بابا سچی مچی وے تو ساری مچی پرائم منسٹر بن بیٹھا وے بابا سچی مچی او بابا سچی مچی او چنگی بھلی حکومت بن بیٹھا ہے وے بابا سچی مچی او بابا سچی مچی چنگی بھلی حکومت بن بیٹھا ہے بابا سچی مچی او 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 میں تو سچی مچی پرائم منسٹر بن بیٹھا ہے بابا سچی مچی او بابا سچی مچی او چنگی بھلی مچی. ادھر بھی سنیا کر ساڑا پیچھے لائن چلن رہی تو سچی مچی تے پھسے. سر مذاکراتی ٹیم کوششیں تو بہت کر رہی ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. ہاں جی, کوششیں تو واقعی کر رہی ہیں. یہ جو 3 رکنی مذاکراتی ٹیم ہے نا آپ کے علی بابا صاحب, جی اس کی حقیقت بتاؤں؟ بتائیں, کیوں نہیں بتائیں؟ ان میں سے 2 اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ -1 فارمولا اگر کامیاب ہو گیا تو -1 تو یہی ہے, بزدار اور نو بزدار, ہی از نو بڈی. دا مین ہو میٹرز از علی بابا, کہ اگر علی بابا نہیں ہے تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ سکتا ہے. علی بابا, میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی متبادل قیادت بھی تیار کرو. اور کس کو تیار کروں؟ اور جیڑا پنو لال اپنی ذات میں سارے ہی سینئر ہے. نہیں, سینئر کو نہ کریں, یہ حماقت پہلے آپ کر چکے ہیں. اس دفعہ ایک ہائرارکی بنائیں, 5-6 کی لسٹ بنائیں کہ یہ ہیں, اور ٹائیگرز میں سے سلیکٹ کریں بندے, ورنہ آپ کی پارٹی ہائی جیک ہو جائے گی, سارا کچھ فارغ ہو جائے گا, نام آپ کا, برانڈ آپ کا, ٹھپا آپ کا, عیاشی کو اور کر جائے گا. تو تمہارے خیال میں کس کو کروں؟ پارٹی آپ کی ہے, ٹائیگرز آپ کے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا, عثمان ڈار کیسا رہے گا؟ یہ تم ہنسنے لگ گیا. میں ہنسنے نہیں, میں رونے لگا تھا. میں آپ کو پرومپٹ نہیں کروں گا. علی بابا, تم اتنے خود پرست آدمی ہو, تم نے کبھی کسی سے کوئی چج کا مشورہ لیا ہی نہیں. نہیں, ویسے مشورہ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا. اور لیتا ہوں یار, مشورہ لے کے تو کام کر رہا ہوں. یہ کون مشیر ہیں آپ کے؟ اللہ کرے آپ کی حکومت قائم رہے, لیکن اگر جاتی نظر آئی نا تو 5-6 ٹکٹکیاں لگا کے جائیے گا. ان پہ کس کو چڑھاؤں؟ اپنے سیاسی مشیروں کو, جنہوں نے آپ کو یہ مشورے دیے. سر مشیر سیاسی تھے. وہ پریٹینڈ یہی کرتے رہے کہ سیاست کو بہت سمجھتے ہیں. سیاست از جسٹ لائک پوئٹری, جی, یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو سر اگر وہ سیاسی ہوتے تو ان کا یہ حال ہوتا. سیاسی ہوتے تو صرف ایک مشورہ دیتے. کیا علی بابا سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے. سر یہ جو پنجاب میں چینج لیٹ کیا ہے انہوں نے, نہیں 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 نہیں, یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا بیسٹ ٹائم یہی تھا. مسل دکھانا بہت ضروری تھا, جو انہوں نے اسلام آباد دکھا دیا. بہت تگڑا مسل تھا وہ. اور یہ بات کرو نا, میں حیران ہوں, تمہاری ادھر نظر ہی نہیں جا رہی. پنجاب میں اگر یہ تبدیلی پہلے آ جاتی نا تو کاؤنٹ نہیں ہونا. تو یوں لگتا جیسے آپ ڈر گئے ہیں, آپ نے خوف کے عالم میں یہ سب کچھ کیا ہے. تو پنجاب میں تو یہ ناگزیر تھا. ہم کتنے مہینوں سے, بلکہ سچ پوچھو تو سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حماقت کر رکھی ہے آپ نے. ایک حماقت ان سے یہ سرزد ہوئی کہ پنجاب میں یہ غلط بندہ نہیں, انتہائی غلط بندہ لے کر آئے, اور اس میں قصور اس غلط بندے کا نہیں, صرف اور صرف ان کا. لیکن یہ پلیئر ہیں, پلیئر ایک شاٹ کھیلتا ہے نیک نیتی سے, اس کو شوق نہیں ہوتا آؤٹ ہونے کا. جی, وہ کئی دفعہ چلتی ہے, کئی دفعہ نہیں چلتی. یہ شاٹ نہیں چلی, چلو آپ اسی سے کوئی نصیحت پکڑتے, اپنے کام کی سپیڈ تیز کرتے. اور میں کام کیسے کرتا؟ ایک طرف تو نواز شریف کی باقیات میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی, دوسری طرف کووڈ-19. چلے آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا, اس حوالے سے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. میں بہت امپریسڈ ہوں, خاص طور پہ آپ کا جو صحت کارڈ ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن یہ نعرے لگانا کہ غیرت, حمیت, فلاں, یہ سارا کچھ سوٹ تب کرتا ہے بھائی جان اگر آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز کا خیال رکھا ہوتا, قیمتوں کا خیال, عام آدمی کا خیال, اور دوان سے کچھ سیکھا ہوتا. ٹرکی میں دیکھیے اس کی کھوٹی چونی صرف اس لیے چل رہی ہے کہ اس نے اکانومی کو یو ٹرن کروا دیا. آپ نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکال دی. بھائی جان, اردوان کی پرفارمنس کووڈ-19 سے پہلے کی ہے. یار مجھے تم بتاؤ, یہ میں سب سے بڑے ناچے سے پوچھ رہا ہوں. وہ اس طرح نہیں کہتے انہیں, تبھی تو وہ آپ کے خلاف ہے. تو اور کیا بولوں اس کو, کیا بولوں آفتاب؟ میں
मुनाफिकत नहीं कर सकता आफ्ताब। अच्छा, तो यही वो कहते हैं कि मुनाफिकत नहीं कर सकते। अब मेरी टिकट पे लड़के मेरे नाम पे वोट लेके ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? नेक्स्ट इलेक्शन में बच्चू तुम सबकी जमानतें जब्त होंगी अगर तुम इलेक्शन लड़ने के काबिल रहे तो। ये बात याद रखना। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ वो पैसा अपनी जगह पर, इक्तदार अपनी जगह। पैसे की हवस है, इक्तदार का नशा है। आपने दोनों को पूरा करना है। लेकिन नहीं भाई, दिन ब दिन रेट डबल हो रहे हैं। ਆਇਆ पैसे ही नहीं आए ने, सी वैसे ही पोर हो जाना। आपको एक मशवरा है साहब। मुझसे बात कर। जी, बोलो क्या क्या मसला? या तो हमसे मिल लें या हमें मिला लें, मत जाएंगे। आफ्ताब साहब मशवरा दीजिए इन्हें। वो जिस तरह तुम मिलना चाह रहे हो ना, वो उस पर 3 हरफ भेज चुका है आज से 2 माह पहले ही। ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੋ कैसे? लानत यानी ते से। ते हमने लगाई हुई है, लाम ऐन नून लान होता, लान। आपको पता है अली बाबा की हैसियत क्या रह गई है? क्या रहेगी? जस्ट लाइक मेयर ऑफ इस्लामाबाद। इस जैसा बकवास भी तुम जैसे करते हैं कि वो मेयर ऑफ इस्लामाबाद है और वो कुछ भी ना हो, वो अली बाबा है। आफ्ताब साहब यही तो बात है, आज भी 92 में रह रहा है ये अली बाबा। 92 से बाहर आ जाए मेरे भाई। 92 में तुम्हारे लिए जो कुछ उसने किया, तुम्हारी 7 पुश्तें सोच सकती हैं तुम सबकी। वो बोलो सप सो गया हुण। गल ही मुश्किल कर दी उन्हें। आफ्ताब साहब क्रिकेट हमारा शोभा नहीं। हाँ, करप्शन, बेईमानी, खुदगर्जी तुम्हारा शोभा है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਕੀ ਲਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ वो जो उधरों है वो जरा बताना। ਓਏ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ यार तुम बताओ ना, तुम माकूल आदमी हो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ हाँ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਾਕੂਲ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਜੇ। कितना? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 26 ਲੈ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ 10 ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। सीरियसली बताओ यार, 10 करोड़ की बात कर रहे हो? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ डिटेल ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ये छोटा वाला चोर है ना जो तुम्हारी बगल में खड़ा है, हाँ जी। ये एक अजीब बात बता रहा था। एक एलआई जो रिसेंटली छोड़ गया है अली बाबा को, वो क्या कह रहा था? उसने ये कहा है कि 20-22 करोड़ में बिक कर क्या करोगे। 5-10 अरब की बात है तो करो, करते हुए अच्छी भी लगते हो। लेकिन क्या फायदा, ये जमीर तुम्हें मलामत करता रहेगा, तुम शर्मिंदा होते रहोगे। कभी ना कभी तो जमीर जागेगा ना, कभी ना कभी तो अकल के नौखुन लोगे। जब उम्र का सेगमेंट इतना सा रह गया, फिर नदामत होगी। मुल्क जितना नीचे जाएगा, बद्दुआएं तुम्हें मिलेंगी। ਓਏ ਹਮ ਯਹਾਂ ਹੋंगे तो बददुआएं लेंगे। तो जाओगे कहां? ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। अल्लाह माफ करे, इनके बड़ों का अंजाम लंदन में देखा है ना। और वो बड़े खुश हैं, ये मैं और आप महसूस करते हैं। ये भी खुश, इनके आबाओ अजदाद भी खुश, इनके पीरो मुर्शद भी खुश। ओ भाई क्या ये तबलीग शुरू कर देते हैं हम पे, असर तो होना नहीं। और निकालो डीजे। हम तो सारे चोर हैं, हमसे कुछ न बोलिए। हम तो सारे चोर हैं, हमसे कुछ न बोलिए। जिससे रेट अच्छा मिला, हम उसी के हो लिए। जिससे रेट अच्छा मिला, हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए। जिससे रेट अच्छा मिला, हम उसी के हो लिए। उससे रेट अच्छा मिला, हम उसी के हो लिए। इससे रेट अच्छा मिला, हम उसी के हो लिए। उससे रेट अच्छा मिला, हम उसी के हो लिए। इससे रेट अच्छा मिला, हम उसी के हो लिए। इस तरफ ज़मीर था, उस तरफ करोड़ थे। 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 बहती हुई गंगा में हाथ अपने धो लिए। बहती हुई गंगा में हाथ अपने धो लिए। बहती हुई गंगा में हाथ अपने धो लिए। जिससे रेट अच्छा मिला, हम उसी के हो लिए। जिससे रेट अच्छा मिला,
ملا ہم اسی کے ہو لیے لب سے رکھا ملا. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی عروبہ. خبر ہے کہ چوروں کے خوف سے شہریوں نے پارکنگ میں گاڑیاں کھلی چھوڑنا شروع کر دی. سان فرانسسکو, کیونکہ پہلے ہی اگر آپ کو معلوم ہو, آپ بھی وہاں رہے ہیں, ایک ٹریڈیشن ہے کہ گاڑی کھلی چھوڑو یار, ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو گاڑی بند کر کے جانے کا نقصان زیادہ ہے. وہ کیسے سر؟ جب چور آتے ہیں نا جی تو سب سے پہلے وہ شیشہ توڑتے ہیں. یہ آسان ہے, سیکیورٹی جو لاک ہوتا ہے وہ بھی تو بولتا ہے. بڑے طریقے ہیں اس کو خاموش کروانے کے. آپ نے بڑی فلموں میں دیکھا ہوگا, بڑے ڈیموز آج کل انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں. گاڑی پیچھے سے اٹھا دیں, اس کی ٹاں بند ہو جائے گی. اور لاتعداد طریقے ہیں, وہ کھول لیتے ہیں گاڑیاں. جی کھولتے کھولتے وہ گاڑی کو انجر کرتے ہیں. یہ بڑے ماہرین ہیں, یہ کام بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ کر کے یا شیشہ توڑ کے جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے, اس سے بہتر ہے بھائی یہ لوگ کھلی گاڑی ہے, چلا تم اس کو سکتے نہیں ہو. یہ تو طے ہے, کیونکہ اس کو چلا, یہ بھی نہیں کہ یہ 100% فول پروف ہے, چلا بھی سکتے ہیں آپ. کمپیوٹر لگانا پڑے گا, اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ کمپیوٹرائز ہے سارا کچھ. جی اس کے اوپر اتنا ٹائم لگے گا کہ بہتر ہے کوئی ڈھنگ کا کام کو اور کر لو. سر پکڑی بھی تو جائے گی نا. جی پکڑی بھی جائے گی. آپ اسکرین پہ آ جاتے ہیں, ریڈار پہ ہوتے ہیں, چلا تم سکتے نہیں ہو. اس کے اندر سے صرف پرس اٹھانے کے لیے, فون اٹھانے کے لیے, کوئی بلونگنگز, کوئی قیمتی چیزیں چرانے کے لیے تم نے یہ تردد کیا ہے. تو دیکھ لو, شیشے بھی اترے ہوئے ہیں, گاڑی بھی کھلی ہے, اندر کچھ نہیں پڑا ہوا. میں جیسے ہمارے یہاں ببو رانا کی ڈکیتی ہوئی تھی, فضول قسم کی وہ سپاریاں اور ٹافیاں, اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اتنے پسماندہ تھے, ان ادر ورڈز مجھ سے بھی زیادہ پسماندہ, کہ وہ جاتے ہوئے ٹافیاں تک بچوں کی لے گئے. اچھا سر, میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ افغانستان سے کچھ لوگ آئے, گروہ تھا, پشاور پہنچے ہیں, پھر لاہور پہنچے ہیں, جو کی لیس گاڑیاں ہوتی ہیں, انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی ہوئی ہے, وہ اس سے گاڑی کا کنٹرول اپنے بس میں کمپیوٹر کے ساتھ کرتے ہیں. جی یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہے. اور پھر وہ یہاں سے یہ کرتے ہیں کہ گاڑی کو سارا کھول دیتے ہیں, اس کے بعد وہ اسمگل کرتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور کی لیس گاڑی کی یشی بڑی ہے کہ اس کی چابی کوئی نہیں, آپ پش بٹن سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ تو ایسے جو ریموٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن سر اس کی ایک رینج ہوتی ہے, جب گاڑی سے چابی دور چلی جاتی ہے تو وہ بند ہو جائے گی. ہاں جی, چابی نہیں, لیکن وہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں, یہی تو بتا رہی ہے, کمپیوٹر کے ساتھ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. تو سر اب نئی گاڑیوں پہ ٹریکنگ ڈیوائس بھی تو ہے. ٹریکنگ ڈیوائس بھی, ڈی کوڈرز بھی, پاس ورڈز بھی, ساری چیزوں کا توڑ ہے. گاڑی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک کروک لاک بھی ہوتا ہے, ہاں جی, 1500-2000 میں مل جاتا ہے. ہاں جی, تو وہ بھی تو ایک ڈیٹیرنس کا کام کرتا ہے نا. چور کے لیے اگر 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اور ایک میں کروک لاک ہے, دوسرے میں نہیں ہے, اس کو یہ تو ہوگا نا کہ اس میں 10-15 منٹ مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہ تو بہت پہلے نہیں استعمال ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں, کروک لاک ہے پرانی ٹیکنالوجی, اینالوگ ہے, جی بلکہ پریمیٹیو ہے, لیکن ہے مزیدار, مکینیکل ہے نا, اس کو توڑنے میں ٹائم لگتا ہے. آفتاب صاحب یہ سب نصیب کا گیم ہے, چوری ہونا ہو چیز چوری ہو جاتی ہے. کہہ کون رہا ہے؟ پارلیمانی چور. نہیں اج کل تو وہ بھی رکھیاں انہوں نے, وہ جہدے وچوں اگ جی نکلدی وہی 2 منٹ انج کٹ دیتے 2 ٹوٹے. لیزر گن ان سے پوچھو نا, وہ ہمارے بھی پیرو مرشد ہیں جی. مرشد وہ لیزر گن ہے. وہ فرق یہ ہے کہ میں تمہاری طرح چور نہیں ہوں. اچھا اتنے چوریاں چوریاں کٹیاں, کوئی کھلیاں گڈیاں دیکھ کے کوئی شرم آئی کیوں جی ہو رہی ہیں؟ نہیں, اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. پولیس کہتی ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, کہ اور کچھ نہیں تو غصے میں آ کر یہ آپ کا میوزک سسٹم اکھاڑ کر لے جاتے ہیں. جو لکنگ گلاس ہے, جو مرر ہے, بڑی ہائی کوالٹی ہوتا ہے. بیک مرر ہے تو وہ نکال لیا. ایک تو بیک مرر ہے نا, ایک جو میک اپ مرر ہے جو ساتھ لگا, بڑا کیوٹ سا, ساتھ والی سیٹ کے سامنے ہوتا ہے, جس میں لائٹ بھی جلتی ہے. جی اچھا یہ چور سچ کیا سنا, بڑا پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی گاڑی کو. جی جی جی, جس طرح آئین کے اندر ایک چور سوئچ ہے نا, ہر تیسرے دن آپ جیسے بیچارے اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیفٹی والو ہے, وہ انفیکٹ چور سوئچ ہوتا ہے. بڑی گہری بات کر رہے وہ دیکھ لیں کیا بات. سیفٹی والو, کوئی لفظ تے ایزی ہو کے بولیا کرو. نام مولا کیسے کپڑے پائے یا مولا, کچے دھاگے دا ہیرو تھا. اجے دیوگن نے یہی کرتا پہنا بس میں. خالی دل نہیں
جان بھی ہے منگدا خالی دل نہیں جان بھی ہے منگدا ہے عشق دی گلی وچوں کوئی کوئی لنگدا عشق دی گلی وچوں کوئی کوئی لنگدا. اچھا جو ہی ایسا موقع ہوتا ہے نا, یہ جو تھیٹریکل بیٹھا ہے, یہ جو پیلے مڈاسے والا, جس کے اندر کی رقاصہ جاگ اٹھتی ہے. سر خالی ان کی نہیں, ہمارے پاس ایک اور بھی ہیں. ایک نہیں ہے, 2-3 ہیں. وہ تو رقاصہ کا بھائی ہے نا, یہ ماشاءاللہ خود رقاصہ ہے. یہ فلم کچے دھاگے, جی سر, اس کا کوئی اور بھی گانا ہے؟ سر بڑے گانے, کیا گانے ہیں؟ اوپر خدا لتا جی آسمانی کے جہاں سب ہے مگر ہے تجھے ڈھونڈے نظر. سارا نصرت فتح علی خان سر نے. اس فلم کے گانے گایا بھی ہونا نہیں. ایسا میوزک پورے اچھا مسٹ بی اے سپر ہٹ مووی. سپر ہٹ مووی. دیکھو لیکن دیکھو آج کل الو بول رہے ہیں وہاں, کوئی ڈھنگ کی فلم. اوہ یعنی قحط کا عالم دیکھیے کہ آپ کو پشپا اچھی لگے گی, اتنے اس کے اندر فلاز ہیں, ایک قدم چلتی ہے تو اس کے اندر وہ فلا آ جاتا ہے جو فلم کے لیے انتہائی بڑا جرم بلکہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. ویکیوم کریٹ ہونا, قدم قدم پہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. یعنی وہ اتنا تگڑا ہے کہ 20-20 بندوں کو, جیسے یہ تامل فلموں میں کرتے ہیں باہوبلیزم, وہ کر رہا ہے اور مار کھانے پہ آتا ہے تو گدھے کی طرح پٹتا ہے فضول لوگوں سے. تو ویکیوم اسی کو کہتے ہیں. ویلن اس میں بنایا گیا ہے جو بڑا خوفناک ہے, بندے کے گلے کاٹ دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے, اور کتے سے بھی بری ہوتی ہے اس کے ساتھ. فلم تے پاجی کو دے مزہ آیا سی, جیرا بلیڈ. اس میں بھی بلیڈ کا اتنا گندا استعمال ہے. ایک آدمی اپنی زبان پہ بلیڈ رکھ کے ہر وقت وہ اس کو ڈسپلے کرتا رہتا ہے اور اتنا برا لگتا ہے وہ. پاجی مینوں فلم کوئی پسند آئی سی, کچھ بھی نہیں. بھائی اس میں بلیڈ کا استعمال نہیں کرتا, اور اس کی بہن بھی کرتی ہے. جا میرے مولا, فلم ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی, اور انٹرٹین ہو جائے اس کے لیے کون سا لیسن لے کے جانا ہے. پاجی رنگون فلم دیکھی شاہد کپور نے. جودھا اکبر. جودھا اکبر میں اور بہت کچھ تھا. جودھا اکبر میں کہانیت تھی. جی, اور ایشوریہ رائے بھی تھی. نو میں تو ایشوریہ رائے کو کبھی میرے نیور, اور بلکہ اس میں بھی بہت زیادہ حماقتیں ہیں کہ جس طرح کی وہ شمشیر زن نظر آئی ہے وہ ایکچولی اس کا عشرے شیر بھی نہیں تھی, اور اکبر کو اس نے آگے لگا. دونوں کچھ نہیں تھے, دونوں کو شمشیر زن ہی نہیں آتی تھی. بیسک کو فلم کچھ نہیں سی. 10 منٹ بعد نے کہا اس میں ہاتھی بھی گٹھے تھے. Kodin Hazrat will take a break. Stay with us. ہاتھی بھی کر رہے ہاں جی, کتے بھی سن. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج کا گانا ہم نے فلم فرنگی سے لیا ہے. یہ دراصل فیض احمد فیض کی شعرا آفاق غزل ہے. بہت خوبصورت کمپوزیشن رشید اترے کی. گایا مہدی حسن خان نے, پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے.
उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो कहीं पे बहर खुदा आज जिक्र यार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक। वदीनो हज़रात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दे रखी है हसन निसार साहब को। हसन निसार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत रौनक बख्शी आपने आकर, यूं लग रहा है जैसे दरो दीवार रोशन हो गए। अब ये सवाल आपसे करना कि मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, सियासत में क्या है, काउंटिंग क्या है, उधर कितने हैं इधर कितने हैं, ये अबस है, बेकार है, क्योंकि बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये भी दुरुस्त है कि खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं। खान साहब के साथ हमदर्दियों का एक तूफ़ान है जो उमड़ आया है। ये भी दुरुस्त है कि खान साहब जब इलेक्शन में जाएंगे तो अपने असल रंग दिखाएंगे। ये तो है आगे की फ्यूचरिस्टिक बात। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि हमाकतों का एक तूफ़ान था, एक पंडोरा बॉक्स था। आपके ख्याल में 5-4 मेजर हमाकतें कौन सी हैं जो खान साहब ने कमिट की? देखें, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा जुर्म नहीं, मैं गुनाह समझता हूँ जो इनसे सरजद हुआ, होमवर्क, कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया। इनके इक़्तिदार में आने से पहले इनका एक साथी जो रह चुका है या भी है शायद मुझे, वो हैं डॉक्टर इशरत हुसैन। उनकी किताब का नाम है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। वो किताब पढ़ने के बाद मुझे अगर पूरा पाकिस्तान हार लेके मेरे घर के बाहर कि आप इक़्तिदार संभाल लो, रब्बुल इज़्ज़त की कसम
आई स्वेयर अपॉन माई चिल्ड्रन एंड माई ऑनर, मैं धुतकार दूंगा उनको। एक ये, दूसरे ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद, फिर उड़ते तीर और अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ, उसके बाद लालच, दूसरी तरफ हवस, खौफ इख्तिसाब का कि अगर ये बंदा किसी भी वक्त कहीं को ब्रेक थ्रू की सिचुएशन होगी तो विल बी डूम्ड फॉर एवर, हमेशा में। ये बेशुमार फैक्टर्स हैं, ये मैंने चंद गिनवाए हैं। मतलब ब्रेक थ्रू की ये जरा एक्सप्लेन। मसलन 11th आवर, जैसे ये इनके लोग आजकल मिसाल दे रहे हैं कि वो क्या वर्ल्ड कप ये वो, मुझे जी। समझ नहीं है कि कोई अगर कोई मुआवजा हो जाए, कोई फलाना हो जाए, टमकाना हो जाए, अच्छा इम्कान, इख्तिसाब का खौफ, चूंकि इसमें मुझे कतअन कोई शक नहीं है, कतअन कोई शक नहीं है कि मैं यानी शायद नहीं हूं किसी चीज का, लेकिन पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि इसको लूटा गया, खत्म, लाश पड़ी है ना जी। ये बहस ये है कातिल कौन है, तो कातिल वही है जो इक़्तिदार में रहे। पाकिस्तान मफलूज है, पाकिस्तान को तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया है और उसको कत्ल करने के दर पे हैं लोग। देखें, मैं इलेक्शन से पहले एक बात करता था, वो ये कि भाई इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट है, इसको एलीट कहना नहीं चाहिए। अशराफिया तो बड़ी बात होती है, अशराफिया तो इस्लाम में भी थी, अशराफिया हर जगह होती है, वो माँ बाप की तरह होते हैं, वो बुज़ुर्गों की तरह होते हैं, डकैत नहीं होते। पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम ही आ रहा है, इसकी सूरत हाल डे वन से ही। देखिए, मैं ये बात भी अक्सर करता हूँ कि बुनियादों में क्या है आपके, जाली क्लेम, जाली ज़ातें, ये आपकी बुनियाद है इस मुल्क की। जाली ज़ातें, जाली ज़ातें, सैयद जितना यहाँ पाया जाता है, मैं कोई 28 दफ़ा तो सऊदी अरेबिया जा चुका हूँ, मुझे तो वहाँ सैयद नज़र नहीं आता। अच्छा, अब कॉन्ट्रडिक्शंस देखें, मुझे अजीब लगता है। कश्मीर आपकी शारग है, मशरकी पाकिस्तान आपकी कौन सी शरेआम थी, वो एक गैर मुतनाज़ इलाका था, वो आपने गवा दिया, एक मुतनाज़ इलाका। अच्छा, इजराइल को आप तस्लीम नहीं करें, ना करें। अच्छा, लोगों को पॉइजन कर दिया है, लोगों को ब्रेन वॉश किया हुआ है, वो समझने सोचने कोई तैयार नहीं। मुझे आप एक बात समझा दें, यहाँ काबिल आदमी बैठे हैं, शकील साहब, मुझे समझाएं, मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, इस्लाम का इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। हमारे यहाँ फ़लसफ़ा इक़्तिदार जितना, शकील साहब, मैंने पढ़ा है, आप मुझे करेक्ट कर दें, कि जो शख्स खुद को किसी मनसब के लिए पेश करता है, वो उस मनसब के लिए सबसे नाअहल आदमी, डिस्क्वालिफाइड है। इट्स अ कंट्री फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इलॉजिकल बात है। आप मुझे बताएं कि 18वें, 20वें, 22वें ग्रेड का जो टेक होम है, पर्क्स प्रिविलेजेस को छोड़ दें, चूंकि वो रिटायरमेंट के बाद नहीं रह जाती, हों भी, इन टर्म्स ऑफ कैश मेरे साथ बात करें आप, वो कैसे बच्चे पढ़ा लेते हैं? एक SHO है, अथॉरिटी इतनी है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये। SHO के इख्तियारात देखो, उसके बाद उसका टेक होम देखो, वो अगर हराम ना खाए तो क्या खाए? टॉप टू टो आपका रेडी वाला भी हराम खा रहा है। उसकी वजह है उसको रिश्वत देनी पड़ती, कॉरपोरेशन में जो कोई भी गंद बला। अच्छा, चेन रिएक्शन, वो रिश्वत उसने वसूलनी है आपसे, मुझसे, इनसे, इनसे। तो कोई कल, जैसे कहते हैं ना, ये मुहावरा मुझे लगता है बोगस, कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, उसकी तो कोई ना कोई कल सीधी होगी। इस ऊंट की तो कोई कल मुझे सीधी नहीं दिखाई। मुझे कहते हैं जी कि ये सिनिक है, मुझे कहते हैं जी ये मायूसी फैलाता है। झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाओ। अब पूरे डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा, वो कह रहा है यार इसके सारे मसल्स रैप्चर्ड, इसकी सारी हड्डियां टूट गई, इसका कोई ऑर्गन ठीक काम नहीं कर रहा। दुआ का एक उसूल है, कौन सी दुआ है जो आपको मौत से बचा लेगी? उस दुआ का मेरिट होता है। आप जब बात करते हैं रियासत मदीना की, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो शाह मदीना के बगैर कैसे हो सकती है। एक बात, वहाँ को तेल निकल आया था, कोई हीरे जवाहरात निकले थे, कोई लोहा, तांबा, को चांदी, को सोना निकला था। रियासत मदीना है क्या? हुजूर के विसाल तक एक जंगल है, जो बाद में मुसलमानों ने, ट्रेन बड़ी और तरह की थी, तो जूते नहीं थे, तो चीथड़े लपेट के पैरों के, ताकि वो नीचे संगरेजे काटना। ये हाल था। हुआ क्या था? मुआजिज़ा क्या है रियासत मदीना का? वो खुशहाली, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? नहीं, इंसान बनाए थे।
कंकरों का ढेर था जिसको जवाहरात में तब्दील कर दिया गया। जो धोखा देते थे तो कितना खूबसूरत होता था। जंग में जाने के लिए बच्चे हैं, वो पब्बा पार्क लोग हैं, हुजूर ने देख लिया। यानी आप पे या दीन पे या आपके नजरिए पे जान कुर्बान करने के लिए तो खुदा का खौफ करो। लुक एट योर ओन टीम, मतलब अब उनमें वो से कहां से लाता? टीम उसके पास नहीं थी तो फिर बढ़ के ना मारे ना। ये उसकी दूसरी बड़ी हिमाकत होगी। एक नहीं, तो होमवर्क पहली नहीं बड़ी किया। होमवर्क, क्योंकि अभी आपने ना कुछ करना। बताना है, टाइम हमारा बड़ी तेजी से जा रहा है। देखें, पहले देखें, एक तो होमवर्क नहीं था। ये बहुत भयानक जुर्म है। आप करते हो ना प्रोग्राम? जी जी जी, ठीक है। ठीक। मुझे जाती तौर पे नहीं इसका इल्म, हमारी मुलाकात कम होती है। मैंने लोगों से सुना है, जितनी मेहनत आप करते हो मुझे नहीं पता, मैं नताइज से अंदाजा लगा रहा हूं। पागलों की तरह काम करने वाला आदमी। अच्छा, ओ भाई, एक प्रोग्राम को कबूलियत और मकबूलियत के मराहल से गुजारने के लिए अगर एक आदमी जान मारा है, तुम 24-25 अनगवर्नेबल मुल्क संभालने आ रहे हो। उसने उस व्हीकल पर शायद ज्यादा तकिया कर रखा था जिस पर बैठकर वो ऐवान इक़्तिदार में दाखिल हुआ। यानी एक सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की। उसका शायद ख्याल ये था कि कदम कदम पर इस्टेब्लिशमेंट वो काम भी करेगी जो सियासतदानों के करने का है, और बज़ाहिर ये लगता है कि उसने, लेकिन बहरहाल टीम वर्क, वो उसे टीम वर्क नहीं, आप ना, यू आर बीइंग वेरी काइंड। ऐसा नहीं है। उसकी वजह है कि मुतवज्जो हुई इस्टेब्लिशमेंट आफ्टर सो मैनी ईयर्स। जब तक उन्होंने ये महसूस नहीं कर लिया कि ये इस काबिल है, इस्टेब्लिशमेंट को लल्लू है, वो सेहतमंद बच्चे को गोद लेती है। जी जी जी, बड़े स्पार्टन्स हैं। हाँ, अच्छा, वो उस वक्त तक भी कोई तैयारी नहीं। यार तुम कर क्या रहे हो? अब करेगा तैयारी, ये आप माने या ना माने। अगर अल्लाह उससे मौका देता है ना स्ट्रगल का, काम का। सच पूछें तो इमरान खान की असली स्ट्रगल असली रास्ते पर असली टाइम पे आज शुरू होगा। आई एग्री विद यू, बिल्कुल। ये क्रक्स है पूरे ये कुबड़े को लात रास आ गई है और ये बहुत पछताएंगे। यस, ये जो गैंगस्टर्स, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हैं, ये जायंट गैंग को अप अनलीश कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि क्या होगा। एग्जैक्टली, ये है वो सिल्वर लाइनिंग ख़वातीनो हज़रात जिसका मैं तस्करा कर रहा था। इसके ऊपर गुफ्तगू तवील करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे पास मौजू ही यही रहेगा। आप फिक्र ना करें कि आज हमने 10 मिनट की इस गपशप से जान छुड़ा ली। सर, आखिरी बात चलते चलते सिर्फ इंतहाई इख्तिसार के साथ कि पाकिस्तान की एक कस्मा पुरसी, इतना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव, ये आपके अपने तासुरात हैं, आपके अपने ख्यालात हैं। तो पाकिस्तान को हाथ हौला रखते हुए कोई हमारी कस्मा पुरसी में कोई कमी आएगी, हालात बेहतर होंगे? सादा सी बात है। इसमें तो मेरी प्रोडिक्शन को दुनिया चैलेंज कोई भी नहीं कर सकता। डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। मैं तो एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, शकील साहब आप भी बताएं। 2 चीज़ें होती हैं, मुल्क नाम कोई पहाड़ों, मैदानों, खेतों, खलियानों, दरियाओं, समुद्रों, सहराओं का नहीं होता, बंदे होते हैं। एक अशराफिया होती है, एक अवाम होते हैं। ये दोनों जिस दिन इंसान के बच्चे बन जाएंगे ठीक हो जाएगा। बच्चा मेहनत शुरू करेगा, बंदा कहता है कि यार इम्कान है, इम्कान है। It is $1 million question. I don't want to feel embarrassed tomorrow. I don't know, इम्कान नहीं, मैं तो इम्कान की बात कर रहा हूँ। उम्मीद तो खैर होती है, हमेशा होनी चाहिए, लेकिन इम्कानात जो हैं। देखें बात सुने। हमारे यहाँ ये गलत उलाम है कि मायूसी को फ़र्क। असल जो तर्जुमा मेरी जो समझ में आता है वो है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, और अल्लाह की रहमत मशरूत होती है। अगर वो रहीम व करीम है तो जहन्नुम में भी उसी ने तैयार करके रखी हुई है। ठीक। सो आपको क्वालिफाई, हमारा इम्तिहान क्या है? हम आदमी के तौर पे पैदा होते हैं और पूरी ज़िंदगी तगोदा करते हैं इंसान बनने की। कोई 50% बन जाता, कोई 70, कोई 80, कोई 90। इससे आगे तो इंसान शायद जा ही नहीं सकता। वो तो हुजूर थे एक मॉडल। बाकी तो कोई 10% हो गया, कोई 20%। अगर आप माड़ा मोटा बेसिक सा अचीव कर लेते हो एज ए नेशन, ठीक, मतलब मैं एक आम आदमी के तौर पे थोड़ा इम्प्रूव कर जाऊँ, बहस आदमी से थोड़ा सा इंसान बन जाऊँ, मैनिमल ना रहूँ, सब मैन के लेवल से ज़रा आगे चला जाऊँ, अशराफिया गैरत कर ले, वो होता नहीं, वो DNA। मैं बेबस हूँ, मतलब आई स्मोक, मुझे कहना नहीं चाहिए, बच्चे भी सुनते हैं। मुझे कोई बताएगा कोई कि स्मोकिंग कितनी नुकसानदेह होती है? पता है इतना? पता है ना, आपने छोड़ा 20 साल। मैं अच्छा आपके एक प्रोग्राम में सुना, मुझे शर्म भी आई, मैंने कोशिश भी की, रह गया मैं।
میں نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ آپ کا کنیکشن اتنا تگڑا ہے وہاں سے جہاں سے میں نے فیض لیا تھا. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کریں اور ایسی کی تیسی. اچھا نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, میں نے تو خود بھولی بھی بات آپ کو یاد دلائی ہے. مجھے پتہ ہے, آخری بات صرف یہ سن لیں کہ ہم وہ لوگ ہیں, میں جھوٹ بولتا ہوں, ملاوٹ کرتا ہوں, 2 نمبر دمائیں بناتا ہوں, کم تولتا ہوں, سارے عیب کرتا ہوں, قابل معافی. اس میں منافع ہے, چلو منافع ادھر چلا گیا, باقی سارا کچھ. مجھے بتائیں ہم لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اوئے ہوئے, ہم لوگ حسد کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سبحان اللہ, اس میں کیا ہم منافع تو ہے؟ شوقیہ گناہگار ہیں, واہ واہ, منافع سے آگے نکلے ہوئے لوگ. میسکرزم, خود اذیتی, ہاں. جیسے وہ کھرینڈ اکھاڑتے ہیں نا خون دیکھنے کے لیے, سگریٹ لگاتے ہیں اپنے آپ کو, اسی طرح یہ جانتے بوجھتے کہ یہ کام نہیں کرنے کے. اچھا جناب, آپ کی ہر بات جہاں ختم ہوتی ہے مجھے ایک نئی بات یاد آ جاتی ہے, حالانکہ ہم وقت سے تجاوز کر چکے ہیں. آخری بات, یہ بھی ہمارا قومی, یہ بھی المیہ ہے, پرابلم ہے نا تجاوزات. وہ 2 ایکڑ کا بھی گھر ہوگا, بدبخت کی کوشش ہوگی 2 فٹ اور آگے نکل جائیں, کچھ اور آگے نکل جائیں. اچھا یہ بتائیں کہ فوری طور پہ اب سپوز آج کاؤنٹنگ ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی کہیں سے نہیں آئے گا ریسکیو کرنے کے لیے, عمران کو فوری طور پہ وہ کیا ہے 4 کھیڑیاں 2 سوٹ 4 سوٹ لے کر فوراً گھر اپنے شفٹ ہو جائے, اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے اس کا؟ فوراً تحریک کا اعلان کرے یا ذرا ٹھنڈا کر کے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ غور و فکر اور سوچ بچار کی ضرورت ہے, اور اس میں اگر آپ واقعی اسٹیٹسمن ہو, اگر آپ یہ جس طرح کے ہیں یہ سارے اسی طرح کے, تو یہ دیکھ لیں کہ ملک کا بنے گا کیا. بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیں, ضرور ڈالیں. ناؤ از دا ٹائم اس کو کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیکن کھیلیں. انتشار بھی تو نہیں چاہیے نا. انتشار, ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ ہو جائے جو پہلے کبھی نہیں ہوا, حالانکہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو چکا. اور تصادم کے لیے صورتحال تیار ہے, جس دن تصادم کے رستے پہ ہم چل نکلے تو وہ ہو جائے گا جس کا خطرہ ہے. جی بالکل, اف یو نو واٹ آئی مین. جی بالکل. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.